السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ میں ہوں سید رضی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ عام انتخابات کے 90 روز میں انعقاد سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے دلائل جاری ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانچ عام انتخابات کی تاریخ دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، عام انتخابات کے 90 روز میں انعقاد سے متعلق کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے طیب بلوچ سے۔ جی طیب۔ جی 90 روز میں انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ اور دوران سماعت جو ہے یہ بھی ایک انکشاف ہوا کہ جب الیکشن کمیشن کے حکام سے پوچھا گیا تو الیکشن کمیشن کے حکام نے کہا کہ ہم نے اپنا جواب جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ تاریخ جو ہے کیا جواب میں دی گئی ہے، تو اس پر الیکشن کمیشن کے حکام کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے تحریری جواب کے اندر جو ہے وہ بظاہر تو تاریخ نہیں دی، لیکن اگر سپریم کورٹ اصرار کرے گی تو متوقع تاریخ دی جا سکتی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ متوقع تاریخ کیا ہو سکتی ہے تو اس پر الیکشن کمیشن حکام کی جانب سے جو ہے وہ 28 جنوری کی تاریخ بتائی گئی ہے۔ تو اب کیس کی سماعت جو ہے وہ جاری ہے۔ تو سب سے بڑی خبر جو آج سپریم کورٹ سے آ سکتی ہے وہ عام انتخابات کی تاریخ ہے، اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے جو اندیا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ 28 جنوری کو ملک بھر میں عام انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو اب علی ظفر کی جانب سے جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اور علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کا ہے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا صدر مملکت نے تاریخ دی ہے، تو اس پر علی ظفر کا کہنا تھا کہ صدر مملکت نے 6 نومبر کی تاریخ دیا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ صدر مملکت نے یہ تاریخ کب اور کیسے دی، تو علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن سماعت اس وقت جاری ہے۔ طیب آپ سے اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹس لیتے رہیں گے، فی الوقت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ $70 کروڑ قرض کی قسط کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے جائزہ وفد کو اہداف سے متعلق اوکے رپورٹ دے دی۔ ٹیکس وصولی، بجلی، گیس ٹیرف میں اضافے اور پیٹرولیم لیوی میں اضافے سے آگاہ کر دیا گیا۔ سرکولر ڈیٹ میں کمی سے متعلق بھی بتا دیا گیا۔ آئی ایم ایف سے قرض کی اگلی قسط کی امید، حکومت بڑے بریک تھرو کے لیے پر امید۔ آئی ایم ایف جائزہ وفد کی وزارت خزانہ میں اہم بیٹھک، اقتصادی جائزے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ نیتھن پورٹر کی زیر قیادت وفد کا نگراں وزیر خزانہ سے تعارفی سیشن، وزارت خزانہ نے ڈیٹا شیئرنگ کی تصدیق بھی کر دی۔ سرائے وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے تمام طے شدہ اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں۔ ٹارگٹ کے مطابق ٹیکس وصولی، کوئی ایمنسٹی اسکیم بھی نہیں دی گئی۔ ایف پی آر نے 1978 ارب ہدف کے مقابلے میں 2041 ارب روپے ٹیکس جمع کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بڑھا کر 60 روپے کر دی گئی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7.5 روپے یونٹ تک اضافہ کیا جا چکا۔ گیس ٹیرف بھی تقریباً 200% بڑھا دیا گیا۔ بجٹ خسارہ محدود رکھنے کی شرط پوری کی گئی۔ پاور سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں اضافہ بھی ہدف سے کم ہوا۔ آئی ایم ایف نے سرکولر ڈیٹ میں 292 ارب روپے تک اضافے کی اجازت دی۔ اس عرصے میں سرکولر ڈیٹ 227 ارب روپے بڑھ کر 2537 ارب روپے ہو گیا۔ صوبوں میں صحت اور تعلیم پر 465 ارب روپے کے اخراجات کا ہدف بھی حاصل ہو گیا۔ سرائے کے مطابق جائزے کی کامیابی پر پاکستان کو تقریباً $70 کروڑ کی قسط ملے گی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے عمر حیات سے۔ عمر بتائیے۔ جی بالکل، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کا آغاز آج ہو گیا ہے، اور آج وزارت خزانہ میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے اس حوالے سے، جو کہ تعارفی سیشن تھا، اور اس تعارفی ملاقات میں وزارت خزانہ کی جانب سے آئی ایم ایف وفد کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹا شیئرنگ کی گئی ہے، اور وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر مذاکرات میں پاکستانی ٹیم کی سربراہی کر رہی ہیں، اور سیکرٹری خزانہ امداد گھوسال، چیئرمین ایف پی آر امجد زبیر ٹوگانا جو ہے وہ ان کی معاونت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے مشن چیف نیتھن پورٹر جو ہے وہ آئی ایم ایف ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں، اور پاکستان نے تمام اہداف حاصل کیے ہیں۔ آئی ایم ایف کو بریفنگ میں یہ بتایا گیا ڈیزل پر جو لیوی ہے وہ 55 روپے سے بڑھا کر 60 روپے کر دی گئی ہے، جو کہ آخری ہدف تھا، اور اس کو حاصل کر لیا گیا ہے، اور گیس کے ریٹ بڑھا کر اہم ترین ہدف بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے حاصل کیے گئے اہداف کے حوالے سے آئی ایم ایف کو بتایا گیا ہے۔ بہت شکریہ عمر حیات ان تفصیلات کے لیے۔
हज 50 से 60 हज़ार रुपए मजीद सस्ता हो सकता है। हज पॉलिसी के कल ऐलान ना होने की अहम वजूहात सामने आ गई। अब हज पॉलिसी दोबारा काबीना से मंजूर करवाना पड़ेगी। तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर से। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा। लेकिन उसकी वजूहात जो है वो सामने आई है कि किन वजूहात की बिना पे ऐलान ना हो सका। सबसे बड़ी वजह ये थी कि हज मिनिस्ट्री के कुछ माहिरीन जो है उन्होंने वो ऑप्शन बताए थे, जैसे डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है और रुपया मजबूत हो रहा है, उसके साथ साथ जो है तेल सस्ता हो रहा है। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि 50 से 60 हज़ार रुपए मुख्तलिफ मद्दात से जो है वो हज सस्ता हो सकता है, इसलिए अभी ऐलान ना किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो कि वो कम रकम जमा करा सकें। दूसरी अहम वजह हज टूर ऑपरेटर्स जो थे उन्होंने वजारत मज़हबी अमूर से कहा था कि सऊदी हुकूमत ने जो 905 कंपनियों को 46 में तब्दील करने का कहा है उस मामले को भी हल कर लिया जाए। और तीसरी वजह जो थी वो ये थी कि 10 साल से कम उम्र जो बच्चे थे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम तेज हो गई है। कराची में सोराब गोट और अतराफ में ऑपरेशन किया गया। मुल्क के दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयां जारी हैं। मजमूई तौर पर 1,43,135 गैर मुल्की रवाना हो चुके। सैकड़ों हिरासत में लिए गए अफराद को भी वतन भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गैर कानूनी कयाम नाकाबिले कबूल। मुल्क भर में कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जारी। कराची समेत मुल्क भर में सैकड़ों गिरफ्तार अफराद को ट्रांजिट कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान से रजाकाराना वापस जाने वाले अफराद की तादाद 1,40,322 है। दूसरी तरफ कोयटा और पेशावर से भी अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी जारी है, जबकि हिरासत में लिए गए अफराद को भी वतन भेजा जा रहा है। उधर अटक शहर और गिरदोनवा से गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला रात गए से जारी है। जिला भर से ऑपरेशन के दौरान 200 से जायद गैर कानूनी महाजरीन को ट्रांजिट कैंप में मुंतकिल किया गया। लाहौर समेत पंजाब में भी रात भर गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रही। सैकड़ों अफराद को हिरासत में लेकर ट्रांजिट कैंप्स मुंतकिल किया गया। तारिकीन वतन को बाइज्जत तरीके से रवाना किया जा रहा है। बलोचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकज़ई ने मनफी अनासिर का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं तारिकीन वतन की वापसी पर अफगान हुकूमत से राब्ते में हैं। गुज़िश्ता रोज चमन एग्जिट पॉइंट पर 10,000 लोग रज़ाकाराना तौर पर पहुंचे। इदारे इंक्लूडिंग पुलिस की ये कोशिश है कि हम कम से कम लोगों को कस्टडी में लें और हम जो है कोई ऐसा माहौल क्रिएट ना करें जिसमें ये तासुर हो कि खुदा न खास्ता हमारे गैर तारिकीन वतन को वॉलंटियरली हम उन्हें परसुएट करें और वो वॉलंटियरली अपने घरों को जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी हो रही है। सिर्फ एक दिन कल के दिन 10,000 से ज़्यादा लोग हमारे जो चमन पे एग्ज़िट पॉइंट है वहाँ पे वॉलंटियरली पहुँच गए थे। और हमारी जो डेली कैपेसिटी है वो अब 6,000 से बढ़ के इंशाल्लाह 7,000 से भी ज़्यादा हो गई है कि हम इन लोगों को प्रोसेस करें और कोई भी ऐसा वाक़या ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर का ख़तरा हो। डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्की मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इस्लामाबाद से कई गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन को वापस भेज दिया गया है। तारकीन वतन को 2 बसों के जरिए वापस रवाना किया गया, जबकि लाहौर में तमाम तारकीन वतन को हिरासत में लेने के बाद होल्डिंग पॉइंट्स पर मुंतकिल किया जा रहा है। इस पर मजीद बात कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे एहतिशाम अली अब्बासी, जबकि लाहौर की सूरत हाल हम जानेंगे खुर्रम मलिक से। एहतिशाम, ये बताइए कि वफाकी दारुल हुकूमत में एग्जिट पॉइंट्स बना दिए गए हैं, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, 1 नवंबर डेडलाइन ख़त्म होने के बाद जो गैर मुल्की थे, गैर कानूनी तौर पे मकीम, उनको जो निकालने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है। कब जो है रज़ाकाराना तौर पर कहा गया था कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, लेकिन 1 नवंबर के बाद जो सिलसिला है गिरफ़्तारियों का वो चल रहा है। और गिरफ़्तारी का मतलब ये नहीं है कि उनको गिरफ़्तार करके कहीं बंद किया जा रहा है, उनको मुख्तलिफ़ कैंप्स में भेजा जा रहा है और उन कैंप से उनको बरास्ता जो है गाड़ी जो बॉर्डर के वो अफ़गानिस्तान, इसके अलावा नाइजीरियन जो बाशिंदे वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ तो अब तक जो है 1,43,135 जो लोग हैं, ये डेडलाइन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उनको जो है बॉर्डर के उस तरफ भेजा जा चुका है। इसमें जो बड़ी तादाद है, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब रुख करेंगे हम लाहौर का, वहाँ खुर्रम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, आप बताइएगा आप क्या इस वक्त सिचुएशन देख रहे हैं वहाँ पर?
अच्छा बिल्कुल मुल्क के लाहौर में भी गैर मुल्की वतन के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है और अब तक 131 अफराद को जो है पुलिस ने लाहौर से रात गए अंधेरों में और अब तक जो है वो 131 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त होल्डिंग पॉइंट के बाहर मौजूद हैं जहां पर तमाम जो तारकीन वतन हैं जिनको हिरासत में लिया गया है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको 3 नवंबर को जो है मरहलावार यहाँ से इनखला का सिलसिला भी शुरू जाएगा। पुलिस का अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी और कानून नाफिज करने वाले और में अफगान बस्तियां जो है वो कायम की गई थी, वहां पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस का यही कहना है कि तादाद जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और ज़राए के मुताबिक पंजाब से 35 से 40 हज़ार अफराद जो है वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो रवाना मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। लाहौर से हमें खुर्रम मलिक जबकि इस्लामाबाद से एहतिशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का शुक्रिया। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का दूसरा रोज़ है। गैर कानूनी मुकीम अफराद को आज कराची से रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ 400 के करीब अफराद को होल्डिंग सेंटर लाया गया था। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे मोहम्मद काशान से जो होल्डिंग कैंप पर मौजूद है। काशान बताइए। देखें, गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का दूसरा रोज़ है। आपको हाजी कैंप पर वाक़ होल्डिंग कैंप से रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पहले यहाँ पर 400 के करीब जो है गैर कानूनी मुकीम लोगों को यहाँ पर मुंतकिल किया गया था, जिसके बाद आज जो नादिर हुकाम की जानिब से FIA हुकाम और दिगर जो तहकीकाती हुकाम है उनकी जानिब से तहकीकात का अमल मुकम्मल किया गया है। 262 के करीब अफराद हैं जिनके क्वाइफ मुकम्मल थे, उनको यहाँ से घरों की जानिब रवाना कर दिया गया है, जबकि ADC 1 जो इनको फोकल पर्सन यहाँ पर मुकर्रर किया गया था ज़हूर मरी, उनके मुताबिक आज जो है अब से कुछ देर बाद यहाँ से एक बस जो है वो रवाना की जाएगी जिसमें 100 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद सवार है जिनको उनके ममालिक जो है यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। जबकि उनसे हमारी बात हुई है, उनका यही बताना है कि पहले वो RTA बसेस जो सर्विस उनको प्रोवाइड की गई है वो बस यहाँ से कोयटा जाएगी, उसके बाद चमन बॉर्डर पर उनको मुंतकिल करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो हम पुलिस हुकाम का भी इस हवाले से बताना है कि तहकीकात जो है ठीक है। काशान आपका बहुत शुक्रिया। इसी सिलसिले में खबर देंगे आपको पेशावर से, जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी है। रज़ाकाराना तौर पर मुल्क जाने वाले अफराद मुतमईन नजर आते हैं। कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत समेत पाक फौज और पुलिस के ताउन के शुक्रगुजार हैं, यहाँ से अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेख। बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पुख्तनख्वा से गैर कानूनी गैर मुल्कियों की इनखला का सिलसिला जारी है और पेशावर के होल्डिंग पॉइंट में उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको बाइज़्ज़त तौर पर उनको वतन वापस किया जा रहा है। मेरे साथ कुछ गैर मुल्की मौजूद हैं, उनसे बात करते। जी बताइए, कितनी खुशी हो रही है अपने मुल्क वापस आप जा रहे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी, हम अपने वतन जा रहे हैं और इससे अच्छा खुशी किधर है, इधर सब कुछ मिल गया हमें। ठीक है, तो इधर से हम अपना वतन जा रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ देर में हम चले जाएंगे अपने वतन। अच्छा, पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अवाम ने कितना ताउन किया है और क्या यादें लेकर यहाँ से जा रहे हैं? बस बहुत कुछ यार ताउन किया हमारे साथ, मेहरबानी इन लोगों का, सब कुछ मिल गया हमें। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और उनको यही कहना है कि वो अच्छी यादें पाकिस्तान से लेकर अपने वतन रवाना हो रहे हैं और उनको काफ़ी खुशी। बहुत शुक्रिया आपका। और कोयटा की क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं बोलिए उसके नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश बताइए। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का आगाज़ किया जा चुका है। अब तक की जो इत्तलात है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जिस सेंटर में मौजूद हूँ यहाँ पे 5 से 6 अफराद जो है वो अब इस वक्त मौजूद हैं, जबकि कहा जा रहा है कि 500 के करीब जो अफराद उनको गुज़िश्ता रात जो है वो हिरासत में लेकर उनको चमन बॉर्डर तक जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। और अब इस वक्त कोयटा में जो 2 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें एक PCSIR और एक जो आजी कैंप है जिसे होल्डिंग सेंटर में जो है वो इस वक्त तब्दील किया जा चुका है। अब तक ये सूरत हाल है वो यही है कि सूबाई हुकूमत के मुताबिक जो अफराद हैं जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनके खिलाफ मजीद घेरा जो है वो तंग किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज़, कारोबार और जो दीगर चीज़ें हैं उनको। दानिश आपका बहुत शुक्रिया। मोदी का हिंदुस्तान मनशियात का आलमी गढ़। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 ने मोदी सरकार के मनशियात से मुतासरा मुल्क होने के प्रोपेगेंडे का पोल खोल कर रख दिया। भारत में मनशियात स्मगलिंग में मोदी का कार खास गौतम अडानी भी मुलविस निकला। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात स्मगलिंग और अफ्यून के इस्तेमाल की सबसे बड़ी एशियाई मार्केट भारत है। भारतीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के आदादोशुमार के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानी नशे के आदी हैं। 1 करोड़ 10 लाख भारतीय अफ्यून के नशे के आदी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी एशिया के 90% और दुनिया के 34% अफ्यून के आदी अफराद हिंदुस्तानी हैं। 1 करोड़ 10 लाख अफराद अफ्यून का नशा करते हैं। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान से मनशियात स्मगलिंग का वावेला मचाती है, जबकि 87% मनशियात समुद्री रास्ते से स्मगल होती है।
اسی سلسلے میں مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے۔ جی سلمان۔ جی بالکل، یہ انتہائی سنگین قسم کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ ایک تو اس میں جو ڈرگز کے استعمال کے حوالے سے اعداد و شمار ہیں وہ بھی پریشان کن ہیں بھارت کے لیے کم از کم، اور دوسرا جس کے اوپر پوری دنیا کی آنکھیں کھلنی چاہیے وہ معاملہ ہے ڈرگز کی اسمگلنگ کا۔ اور ڈرگز کی اسمگلنگ کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، لیکن جو رپورٹس یا اعداد و شمار سامنے آئے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مودی سرکار کی جو سرپرستی ہے وہ ڈرگ لارڈز کو حاصل ہے، اور اس کے اندر مختلف قسم کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ اس میں بھارتی پنجاب کے شہر لدھیانہ سے تعلق رکھنے والے اکشے چھابڑا اور سندیپ سنگھ کو عالمی سطح پر ڈرگ لارڈز جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میانمار سے ناگالینڈ اور جو میزورام کی یعنی جو بھارت کی شمال مشرقی ریاستیں ہیں وہاں پر بھی منشیات اسمگلنگ ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے سلمان، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب ذکر کریں گے غزہ کی صورتحال کا۔ اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی میں تمام حدیں پار کر گئی ہے۔ جبالیہ کیمپ پر دوسرے بڑے حملے میں مزید 200 افراد شہید ہو گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 8900 تک جا پہنچی ہے۔ القدس اسپتال کے قریب بھی ایک اور صفاقانہ حملہ کیا گیا۔ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت میں مزید شدت۔ غزہ کے جبالیہ کیمپ پر دوسرا بڑا حملہ، شہادتوں کی تعداد 200 تک جا پہنچی، 700 افراد زخمی، 120 لاپتہ ہو گئے۔ 20 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید ہوئے، شہادتوں کی مجموعی تعداد 8900 تک جا پہنچی۔ اسرائیلی طیاروں نے النصر اسٹریٹ پر بیکری کے سامنے جمع افراد پر بم گرا دیا۔ امدادی کارروائیوں کے لیے جمع افراد اور ایمبولینسوں کو بھی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ وسطی غزہ پر بمباری میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد شہید ہو گئے۔ تباہ مکانات کی تعداد 2.25 لاکھ تک جا پہنچی۔ القدس اسپتال کے قریب بھی ایک اور صفاقانہ حملہ کیا گیا۔ فیول نہ ہونے کی وجہ سے فلسطین میں کینسر کے واحد ترک اسپتال کو کام بند کرنا پڑ گیا۔ اسپتال میں 70 مریضوں کی موت کا خدشہ ہے۔ غزہ کے زیتون محلے پر فضائی حملے میں بچہ شہید، 2 افراد زخمی ہوئے۔ الشافعی مسجد کے قریب ایک گھر پر حملہ کیا گیا۔ شمالی غزہ میں جنگجوؤں سے جھڑپ میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ زمینی کارروائی کے آغاز کے بعد سے ہلاک فوجیوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ حماس نے اسرائیلی فوج پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ غزہ کے قریب بڑھنے والے قافلے پر حملے میں 17 فوجی مارے گئے۔ غزہ میں پھنسے غیر ملکیوں کا رفح راہداری کے ذریعے انخلا کا عمل شروع ہو گیا۔ دوہری شہریت کے حامل 355 افراد اور 76 زخمی ہیں، مصر منتقل کر دیے گئے۔ آج 15 ممالک کے مزید 596 شہریوں کو نکلنے کی اجازت دی جائے گی۔ 81 زخمیوں اور شدید بیمار افراد کو بھی رفح کے ذریعے مصر لے جایا جائے گا۔ غزہ سے غیر ملکیوں کو انخلا کی اجازت، زخمی فلسطینیوں کو بھی علاج کی سہولت۔ رفح کراسنگ بارڈر کو محدود پیمانے پر کھول دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق انخلا قطر کی ثالثی سے ممکن ہوا۔ 81 زخمی اور شدید بیمار افراد کو مصر میں علاج کی سہولت دی جائے گی۔ 596 غیر ملکی اور دوہری شہریت رکھنے والے بھی مصر جا سکیں گے۔ غزہ میں پھنسے 400 امریکی باشندے آج بارڈر کراس کریں گے۔ بیلجیم کے 50، کروشیا کے 23 باشندوں کے نام بھی شامل۔ سری لنکا کے 17، سوئٹزرلینڈ کے 11 باشندوں کو بھی اجازت ہوگی۔ یونان کے 24، ہنگری اور نیدرلینڈز کے 20 شہری بھی مصر جائیں گے۔ آذربائیجان 8، بحرین 6، اٹلی اور شمالی مقدونیہ کے 4 باشندے بھی رفح پہنچ گئے۔ جنوبی کوریا کے 5، چاڈ اور میکسیکو کے 2 شہریوں کو بھی اجازت مل گئی۔ دنیا بھر میں اہل فلسطین کی حمایت میں اضافہ، جنگ بندی کے مطالبے میں شدت آ گئی ہے۔ امریکہ، لندن اور یورپ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ غزہ پر بمباری بند کرو، بچوں کا خون مت بہاؤ۔ دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں ہزاروں افراد نے اہل غزہ کے حق میں ریلی نکالی، فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ نیو یارک میں مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ امریکی نائب صدر کے برطانیہ آمد پر شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران ڈاؤننگ اسٹریٹ پر احتجاج کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف جنگ بندی کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مراکش میں ہزاروں افراد نے امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا، فری فلسطین کے نعرے لگائے۔ برلن کے شہریوں نے نیتن یاہو کو مشرق وسطی کا ہٹلر قرار دے دیا۔ مسقط کی گراؤنڈ مسجد کے باہر شہری جمع ہو گئے اور اسرائیلی مظالم کے خلاف نعرے بازی کی۔
किस्मत शाहीनों का साथ देने लगी। जनूबी अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को बुरी शिकस्त दे दी। कौमी टीम के सेमीफाइनल में रसाई के इम्कानात रोशन होने लगे। इबरतनाक हार के बाद न्यूजीलैंड का नेट रन रेट भी तहस नहस हो गया। कीवीज की शिकस्त के बाद कौमी टीम के लिए फाइनल 4 में जगह बनाना किसी हद तक आसान बन गया। न्यूजीलैंड को बड़ी शिकस्त, पाकिस्तान का चांस बरकरार। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की एक और पावरफुल परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड को 190 रन से आउट क्लास कर दिया। केवी टीम 358 रन के ताकुब में 167 रन पर ढेर हो गई। प्रोटीज से शिकस्त के बाद केवीज के 7 मैचेस में 8 पॉइंट्स। मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड के 2 मैचेस बाकी। सेमीफाइनल में रसाई के लिए तमाम मैचेस जीतना होंगे। दोनों मैचेस में शिकस्त होने पर केवीज सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ग्रीन शर्ट्स के इवेंट के आखिरी 4 मैचेस में जगह बनाने के इम्कान रोशन हो जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड तीसरी पोजीशन पर मौजूद है। 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान का 5वां नंबर है। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल तक का सफर आसान बना दिया। प्रोटीज ने न्यूजीलैंड को 190 रन से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड की हार ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप मुहिम में नई रूह फूंक दी है। अवाम ने रन रेट के लिए कैलकुलेटर उठा लिया है। सोशल मीडिया पर सार्फिन के दिलचस्प तबसरे जारी हैं। कुदरत का निजाम पाकिस्तान के हक में चल पड़ा। साउथ अफ्रीका ने शाहीनों के लिए फाइनल 4 की रसाई मुमकिन बना दी। मुसलसल शिकस्त के बाद पाकिस्तानियों की उम्मीदें खत्म होने लगी थीं। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर पाकिस्तानी मद्दाहों में नई रूह फूंक दी। सोशल मीडिया सार्फिन के इवेंट की ड्रामाई सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरे। किसी ने कुदरत के निजाम का हवाला दिया तो कोई अफ्रीकी कप्तान बूमा के गुन गाता रहा। एक सारिफ ने तो कौमी टीम के आने वाले कठिन सफर की मंजर कुशी भी कर दी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलने के लिए अपने दोनों मैचेस अच्छे रन रेट के साथ जीतने होंगे। क्रिकेट की कुछ मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी रुख करेंगे पेशावर का। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने पेशावर समेत पाकिस्तान के हर शहर में बड़े प्रोग्राम किए हैं। कराची का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा मिलियन मार्च हुआ। अगरचे हमारी हुकूमत ने एक दिन पहले हमारे लाउड स्पीकर, हमारे जलसागाह की कुर्सियों पर कब्ज़ा किया, हमारे कारकुनान को मारा पीटा, इस्लामाबाद के अमीर रंधावा साहब को गिरफ्तार किया, लेकिन लोगों ने गैरत ईमानी का मुजाहिरा किया। मैं चूँकि पेशावर आया हूँ, मैं पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आकर मिलियन मार्च में शिरकत करके फ़लस्तीनी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस वक्त पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार फिर खेल की हवाले से खबर आपको दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोलकाता से चार्टर फ्लाइट के जरिए बेंगलुरु पहुंच गए। मुमकिन तौर पर टीम आज प्रैक्टिस करेगी। कोलकाता से बेंगलुरु रवानगी के मौके पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भारतीयों के दिल जीत लिए। खाने के इस्तेमाल शुदा डब्बे और पानी की बोतलें डस्टबिन के हवाले की। पाकिस्तानी टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के लिए पहले 2 हफ्ते मुश्किल थे, लेकिन अब टीम खड़ी हो गई है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ क्वालिटी क्रिकेट खेली। बांग्लादेश के खिलाफ 6 खिलाड़ियों ने मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाई। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के दरमियान मुकाबला आज होगा। मैच भारतीय साहिली शहर मुंबई में दिन 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर 6 मैचेस से 12 पॉइंट्स के साथ भारत की टॉप पोजीशन है। 6 मैचेस में 2 फतूहात के साथ श्रीलंका 7वें नंबर पर है। गिलगित बल्तिस्तान के वहाब शहीद पोलो ग्राउंड में पोलो मैच का इनेकाद किया गया। फाइनल मैच में जीबी स्काउट्स ने जीबी पुलिस को शिकस्त दे दी। मैच के मेहमान खुसूसी गवर्नर और सीएम गिलगित बल्तिस्तान थे। बढ़ेंगे दीगर खबरों की जानिब। एटीसी लाहौर ने आबिद बॉक्सर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करने का हुक्म दे दिया। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। आबिद बॉक्सर की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलजिम पर पुलिस से सरकारी क्लाशनकोव छीनने का इल्ज़ाम है। मुलजिम को हिरासत से फ़रार होने के बाद कसूर से दोबारा गिरफ्तार किया गया था। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की लाहौर में गिरफ्तारी की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी फुटेज में बावर्दी और सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों को आबिद बॉक्सर पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। पुलिस एहलकार आबिद बॉक्सर पर गिरफ्तारी के वक्त शदीद तशद्दुद करते रहे। पुलिस हुक्काम का मौक़िफ़ है कि आबिद बॉक्सर हिरासत से फ़रार हो गया था।
मुलजिम के खिलाफ थाना फैसल टाउन में पुलिस हिरासत से फरार होने और सरकारी असलहा छीनने का मुकदमा दर्ज है। एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर ने कहा है कि जिला शर्की पुलिस ने सुपर हाईवे यसरब गोट में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। उनका कहना था कि ऑपरेशन के दौरान 50 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो आज यहाँ पे यसरब गोट के अंदर कंडक्ट किया गया है। यहाँ पे 900 के करीब घर थे, जिनको एक एक घर को जो है वो सर्च किया गया है और हर घर के अंदर जो फ़र्द मौजूद थे उनकी आइडेंटिटी चेक की गई है और उसमें से हमने यहाँ पे तकरीबन कोई 50-60 के करीब सस्पेक्टेड लोगों को कस्टडी में लिया है, जिनको फर्दर वेरिफिकेशन के लिए ट्रांजिट पॉइंट पे भिजवा रहे हैं और वो वहाँ पे जाके इनकी फर्दर वेरिफिकेशन होगी और रजिस्ट्रेशन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी ने कहा है कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। अफगान बाशिंदों की वापसी से उनके लिए खतरात पैदा हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान से गैर मुल्कियों के इनक़िला पर बयान। UNHCR के तर्जुमान ने कहा कि अफगान बाशिंदों की वापसी से उनके लिए खतरात और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। पाकिस्तान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बेदखली के बजाय उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जामे मैकेनिज्म बनाए। यूरोपीय यूनियन ने भी बयान में कहा कि गैर दस्तावेजी अफगानों के लिए रजिस्ट्रेशन का निज़ाम तैयार किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार अफराद को सहूलत दी जाए। अमरीकी महकमा खारजा का इस हवाले से कहना है कि खित्ते के मुमालिक अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। अवाम ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहा। कहते हैं कि ऑपरेशन का आगाज पहले ही कर देना चाहिए था। अखलाकी तौर पर गैर मुल्की अफराद को खुद ही चले जाना चाहिए था। इकदाम कर रहे हैं, ठीक है। इनको ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, ठीक है। लेट आए लेकिन दुरुस्त आए। वो कहते हैं कि सुबह को बोला शाम को घर आ जाए, तो उसको बोला नहीं कहते। मैं कहता हूँ ये इन्होंने जो भी ये काम किए हैं ये बेहतरी है, मुल्क की बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल, ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो इकदाम किया जा रहा है ये बेहतरीन इकदाम है। मैं समझता हूँ ये बहुत सारा पहले कर लेना चाहिए था। जिनका डाटा भी नहीं है और हमारे मुल्क में रहने हैं, उससे दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, दूसरे बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। बहुत सारे ये इक़दाम हुकूमत वक्त को इससे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। गवर्नमेंट का इक़दाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्होंने बहुत लेट ये काम शुरू किया है। निकालना पड़ेगा। सही, अच्छा फैसला है। फैसला तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इसलिए कि इधर जितने अफगानी भाई काम पे पाकिस्तानी सब बेरोजगार है। कुछ बेहतर फैसला होगा तो उन्होंने ये इक़दाम किया है। आधे टायर्स पर चले ट्रेलर। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रेलर्स के ड्राइवरों की स्मगलिंग का धंधा बेनकाब। मुहाजिरीन को ले जाने वाले 22 व्हीलर ट्रेलर में ड्राइवर जाते वक्त सिर्फ 11 बोसीदा टायर लगाकर जाते हैं। आधे टायर्स पर चले ट्रेलर। गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रेलर्स के ड्राइवरों की स्मगलिंग का धंधा बेनकाब हो गया है। मुहाजिरीन को ले जाने वाले 22 व्हीलर ट्रेलर में ड्राइवर जाते वक्त सिर्फ 11 बोसीदा टायर लगाकर जाते। गैर कानूनी तौर पर अफगान मुहाजिरीन को ले जाने वाले ट्रेलर्स के ड्राइवरों की स्मगलिंग का धंधा बेनकाब हो गया है। माजूरी मजबूरी नहीं, पेशावर की बाहिम्मत तालबा ने साबित कर दिखाया। बिनाई से महरूमी के बावजूद मास्टर्स डिग्री मुकम्मल कर ली। सबीना सैयद बनी दुनिया बोल है में मेहमान। तालीमी सरगर्मियां जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। और अब कुछ बात कर लेते हैं फ़ज़ाई आलूदगी की। पाकिस्तान फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर ममालिक में सर फहरिस्त। लाहौर और कराची का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार होने लगा। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में हर 10 में से 9 लोग किसी न किसी तरह फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर हो रहे हैं, जबकि हर साल तकरीबन 70,000 लोग फ़ज़ाई आलूदगी के सबब मुख्तलिफ अमराज से जाँ बहक हो रहे हैं। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे के क्या अनासर हैं, जान लेते हैं मरियम हसन की रिपोर्ट। गुंजानाबाद शहरों में काबू से बाहर होती फ़िज़ाई आलूदगी मुल्क का बड़ा मसला बन चुकी है। जहरीला धुआं, उगलती गाड़ियाँ, कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, सनती फुजला, तबाहाल सड़कों से उठता गिरदो गुबार, खुली फिजा में जलता कचरा और सब्ज़े की कमियाबी फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। माहिर माहौलियात का कहना है कि हुकूमती सतह पर सनती फुजले का मयार तय न होना, अनफिट गाड़ियों का सड़कों पर रवा होना, कचरे को तल्फ करने का मुनासिब निज़ाम न होना फ़िज़ाई आलूदगी का बड़ा सबब है। कोट डेजी से आपको खबर देंगे, जहां 4 रोज कबल नारा कैनाल में कश्ती उलटने से लापता होने वाले 6 अफराद में से 5 अफराद की नाशें 3 दिन बाद निकाली गई हैं। पाकिस्तान नेवी की गौताखोर टीम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल से, जो कि इस वक्त नारा कैनाल पर कश्ती हादसे में डूब जाने वालों के लवाहिकीन के साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں خیرپور کے پاس ماندہ علاقے نارا کینال کے کنارے پر، جہاں پر جو ہے گزشتہ 4 دن پہلے جو ہے کشتی الٹ سے 11 افراد جو ہے ڈوب گئے تھے، جن میں سے جو ہے مقامی افراد کی جانب سے 5 افراد کو بچا لیا گیا تھا، تاہم 6 افراد لاپتہ ہو گئے تھے، جن میں سے جو ہے اب تک 5 لاشیں ملی ہیں، 1 نہیں ملی ہے۔ یہ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے اور کیا توقعات رکھتے ہیں، کیا بتائیں گے سر آپ؟ میں وفاق گورنمنٹ سے اور سندھ گورنمنٹ سے اس بات کا پر زور مطالبہ بھی کرتا ہوں، اس سے اپیل بھی کرتا ہوں، مہربانی فرما کر اس کے اوپر جو ہے پل دی جائے۔ کشتی کا ہمارا مطالبہ نہیں ہے، پل دی جائے۔ یہاں پر جو ہے 200 ایک کنارے تو 200 دوسرے کنارے یہاں پر گاؤں آباد ہے، جہاں پر سینکڑوں افراد جو ہیں رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے غلام اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب ذکر کر لیتے ہیں موسم کا۔ ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بالائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش کی پیشگوئی کر دی، پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں خنکی بڑھنے لگی۔ ٹھنڈی ہوائیں، فضا میں خنکی، موسم سرما کی آمد کا بگل بج گیا۔ اسلام آباد میں سرمئی بادل جھلک پڑے، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ بالائی پنجاب میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ محکمہ موسمیات نے مری، گلیات اور گرد و نواح میں ہلکی بارش کی پیش گوئی کر دی۔ خیبر پختونخوا میں دیر، چترال، کوہستان، سوات، مالاکنڈ، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا۔ کراچی میں صبح اور رات کے اوقات میں خنکی محسوس کی جانے لگی، دن میں گرمی کا راج برقرار ہے۔ گلگت بلتستان میں آج سے بارش اور برف باری کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بارشوں کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گلگت بلتستان کے موسم کا حال جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے ندیم خان سے۔ ندیم بتائیے۔ جی بالکل، گلگت بلتستان کے اگر آج کے موسم کی بات کرتے ہیں تو گلگت بلتستان کے شہری علاقوں سمیت بالائی علاقوں میں آج سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری علاقوں میں بھی کافی حد تک سردی بڑھ گئی، یخبستہ ہوائیں چل رہی ہیں اور ہلکی پھلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ مضافات کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تمام پہاڑوں پہ جو ہے بادل چھائے ہوئے ہیں، گہرے بادل ہیں اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہی صورتحال گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں جو ہے اس وقت اسی صورتحال کا لوگوں کو سامنا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا یہ نیا سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ برفباری کے بعد سے شاہراہ بابو سر جو ہے وہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے۔ جی ندیم بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کے خوبصورت ثقافتی رنگوں کی ترجمانی کرتا لور فیسٹیول چوتھے روز جاری رہا۔ محفل سما، تھیٹر پلے، روایتی کھانوں کے سٹالز پر لوگوں کا رش دیدنی۔ رپورٹ کر رہے ہیں معین زبیر۔ باغوں کے شہر لاہور میں پنجاب کے ثقافتی رنگ ہر سو نظر آ رہے ہیں۔ ڈھول پر پرفارمنس، محفل سما، تھیٹر، ڈرامے۔ لاہور فیسٹیول میں روایتی کھانوں کے سٹالز۔ چوتھے روز ٹی فیسٹیول بھی شروع کر دیا گیا، جہاں لوگوں کو روزانہ فری چائے فراہم کی جا رہی ہے۔ آج اس کا باضابطہ افتتاح ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی یہاں پہ 8-10 ہزار لوگ آ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ بڑی ایکسائٹمنٹ ہے، لوگ فری ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، مطلب جتنے بڑے برانڈ ہیں وہ آپ کو بیچ نہیں رہے، وہ فری ٹیسٹنگ کروا رہے ہیں۔ 16 روزہ فیسٹیول میں پنجاب کے ثقافتی رنگوں کو شہر بھر میں دیکھ کر لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بھی نمایاں ہیں۔ توقع نہیں تھی کہ یہاں اتنا بہت کچھ ایک ہی جگہ پہ مل جائے گا، بہت اچھا ماحول ہے۔ ابھی تک ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے ماشاءاللہ، سب کو بہت اچھا ہے۔ ڈفرینٹ چیزیں ہمیں ایک ہی جگہ پہ ٹرائی کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ اس ٹینشن زدہ ماحول میں گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ بہت زبردست ایک میں کہتا ہوں اقدام ہے، اور بچے بوڑھے جوان سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ فیسٹیول کے رنگ 12 نومبر تک جاری رہیں گے۔ روایتی کھانوں، دیدہ زیب البساط، صوفی میوزک اور بہت کچھ۔ پنجاب کے ثقافتی رنگوں کی ترجمانی کرتے فیسٹیول کے انعقاد کو لوگوں کی جانب سے بے حد سراہا جا رہا ہے۔ کیمرامین الطاف ناز کے ساتھ معین زبیر، بول نیوز، لاہور۔ اداکارہ جگن کاظم کی اپنے بچوں کے ساتھ ہیلووین پارٹی ویڈیو شیئر کر دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا کہ جانتی ہوں دنیا جل رہی ہے، لیکن چاہتی ہوں بچوں کو ہولناکیوں کے بارے میں معلوم نہ ہو اور جب تک ممکن ہو انہیں سچائی سے بچایا جائے۔ اسپیس سے دنیا کا نظارہ، چینی طلبہ نے ٹیڈی بیئر کو 28,000 کی بلندی پر بھیج دیا۔ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے جتن میں ارجنٹینا کے شہریوں کا انوکھا مظاہرہ۔ بیونس آئرس کے تاریخی مقام پر 2000 سے زیادہ افراد اسپائڈر مین کا کاسٹیوم پہن کر جمع ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।